देख रहे हैं सच टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सादिक सिद्दीकी। आज कड़वा सच के साथ हम मौजूद हैं हज़रत मौलाना हम्दुल्लाह क़ानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया के साथ। ये जमात इस्लाम के ज़िला मलीर के जनरल सेक्रेटरी हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं और PA 87 के अमीर भी हैं। आज की इस वक्त की 2024 के इलेक्शन के हवाले से, यहाँ की सियासी सूरत हाल के हवाले से हमने हज़रत से टाइम लिया और इनके पास मौजूद हैं। आइए हज़रत से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इंतहाई मशकूर हूँ आपका कि आपने मुझे टाइम दिया और जमात इस्लाम का मलीर का मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाने का हमें मौका दिया। तो मेहरबानी। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप गए हुए थे हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद लुन साहब की अगवा की पोजीशन सूरत हाल जो थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बाइज़्ज़त तौर पर आज़ाद होकर अपने घर पहुँच चुके हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह फरमाएं कि क्या सूरत हाल थी, किस तरह बनी और किस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया और व्यूज़ देने का मौका फराहम किया। सिंध सूबे के अमन के हवाले से मैं बात करूँगा और काफ़ी अरसे से हम और हमारे कायदीन इस पर बात कर रहे हैं कि सिंध के अवाम को अमन दो। अमन खराब है, अमन इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। काफ़ी अरसे से हुकूमती तबका जो सिंध पर काबिज रहा, सिंध के दूसरे मसाइल पैदा किए, लेकिन इसके साथ साथ खुसूसी तौर पर जो मसला है वो अमन का मसला है। अमन नहीं है, इंसान अवाम महफूज नहीं है, कोई इंसान महफूज नहीं है, कोई जान महफूज नहीं है, बच्चे महफूज नहीं है, मर्द महफूज नहीं है, ख़वातीन महफूज नहीं है। तो हम यही चाह रहे हैं कि ये जो चीख रहे हैं और हम चिल्ला रहे हैं कि सिंध का अमन, जो सिंध एक बुजुर्गों की धरती थी, सिंध पुरअमन इलाका था, सिंध मेहमान नवाज इलाका था, अब सिंध के इस हुक्मरानी तबके ने, सिंध पर हुक्मरानी करने वाले तबके ने सिंध को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया है। और ये जो बदअमनी की सूरत हाल है, अगवाखोरी है और डाका जनी है, इस तरह की सूरत हाल ने सिंध को बदनाम कर दिया है पूरी दुनिया में। हम यही चाह रहे हैं कि सिंध में इनकलाब लाया जाए, सिंध में क़यादत तब्दील होनी चाहिए जो सिंध को अमन फराहम कर सके, जो सिंध के लोगों की जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। सिंध की क़यादत बदलने की ज़रूरत है। मौलाना अब्दुल हमीद लुन साहब हमारे अजीज़ हैं, मेरे मामू हैं और हमारा इंतहाई गहरा रिश्ता है। हमें इंतहाई दुख हुआ और हम इंतहाई गमगीन सूरत हाल में थे जब मौलाना अब्दुल हमीद लुन साहब अगवा हुए। तो ये भी एक इसी बदअमनी की कड़ी है। हम उसके लिए आवाम से अपील करेंगे कि इस दफ़ा आपको मौका है और मौका मिला है, आप सिंध की क़यादत को तब्दील करके सिंध के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। मौलाना अब्दुल हमीद लुन साहब की बाजियाबी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने भरपूर किरदार अदा किया। मकामी सूबाई हद तक के कायदीन ने हमारे उस कैंप में शिरकत की और बार बार आते रहे और हमें तसल्ली देते रहे। कायद सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब, कायद लाड़काना मौलाना नासिर महमूद सुमरो साहब और सूबा सिंध के कायद साईं अब्दुल क़य्यूम हालेजवी साहब और कायद सिंध अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब बार बार राब्ते में रहे और उन्होंने भरपूर तावन किया और उनके तावन से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल हमीद लुन साहब बाजियाब। मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर मौलाना अब्दुल हमीद लुन साहब की आज़ादी के बाद,
मौलाना मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब दामद बरकातहू अलैह से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और वो बहुत ही खुश भी हैं और मौलाना से यानी कि शुक्रिया के कलिमात कह रहे हैं। तो फिर हमने भी देखा कि सोशल मीडिया पर मौलाना ने बड़ी यानी कि जद्दोजहद की, बड़ी कोशिश की। तो आप क्या समझते हैं, आप कितना मतलब इस हवाले से मुतमईन है कि मौलाना ने कितनी मेहनत और जद्दोजहद के बाद ये नतीजा आया कि मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह बारियाब हो ये शिकारपुर की सूरत हाल नहीं बल्कि पूरी सिंध की यही सूरत हाल थी कि कुछ मुखालिफिन जो हम समझते हैं, जो हमारे जहन में बातें दौड़ रही हैं, और जो मुखालिफिन हैं हमारे सियासी मुखालिफिन, वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि यही एक इसकी साजिश हो कि मौलाना अब्दुल अमीन लुंड साहब को अगवा कराने के बाद जो है जमीयत उलमा इस्लाम को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही हो, या जमीयत उलमा इस्लाम को तकसीम करने की कोशिश की जा रही हो। उसके लिए मौलाना राशिद महमूद सुमरो साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया से भरपूर राब्ता करके और उनको उनके साथ राब्ते में आके इंतहाई बेहतरीन मेहनत करके मौलाना अब्दुल अमीन लुंड साहब की बाजियाबी के लिए किरदार अदा किया, और हम उनसे 100% नहीं 110% मुतमईन हैं। यानी ऐसा लग रहा था कि मौलाना अब्दुल हमीद लोन साहब के बेटों से भी आगे आगे पेश थे मौलाना राशिद सुमरो साहब। बिल्कुल और दूसरा ये कि जो इन दोनों को लड़ाना चाहते थे उनको मुंह की खानी पड़ी है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हाँ, मैं बिल्कुल यही है जो साजिश होना करना चाह रहे थे, उसमें वो अल्हम्दुलिल्लाह हैं नाकाम। नाकाम हुए। जमीयत उलमा इस्लाम को अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई। मुखालिफिन का इल्ज़ाम ये भी है कि मौलाना राशिद सुमरो साहब ने सिंध के अंदर यानी कि सिंध के कच्चे के इलाकों में और जहाँ सैलाब आया वहाँ पर जो ताउन किया, उनका सिर्फ मकसद ये था कि वोट लेना। ठीक है। यहाँ पर मौलाना राशिद सुमरो साहब कहते हैं कि चूँकि उलमा अंबिया के वारिस हैं, तो अंबिया से विरासत में हमें ये चीज़ मिली है कि अवाम की हम खिदमत करें और बेलौस खिदमत करें, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मफाद के। तो मैं अपना तो तज्ज़िया कोई पेश नहीं कर सकता, लेकिन जो मुखालिफिन हैं, जो मौलाना के मुकाबले में खड़े हैं, वो कहते हैं जी इन्होंने वोट बैंक बनाने के लिए ये सारा कुछ किया। और भाई आप उसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब उनका क्या किस हद तक ये देखें, जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर है, उसको कोई वोट दे या ना दे, जमीयत उलमा इस्लाम को कोई सपोर्ट करे या ना करे, जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा मजलूम की हिमायत की है, जालिम से हमेशा बगावत की है, कभी भी जालिम की हिमायत नहीं की है। हमें पता है मौलाना साईं ताज महमूद अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हजरत मोहम्मद शाह अमरोटी से लेकर साईं अब्दुल करीम कुरैशी बेर वालों से लेकर साईं हमादुल्लाह हालेजवी वालों से, इन तमाम अकाबरीन ने बर्र सगीर में अंग्रेज के साथ भी मुकाबला किया, और अंग्रेज साम्राज्य के साथ जो है वो उनसे आज़ादी की जंग लड़ी। लेकिन अवाम ने तो कोई ख़ास उनको सपोर्ट नहीं किए, और अवाम ने तो देखें वोट तो उन्होंने नहीं लिया। अब तक कोई हुकूमत तो हमारे सिंध में तो हुकूमत हमारी नहीं बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी हर वक्त, हर दुखे, हर मुश्किल वक्त में जमीयत उलमा इस्लाम ने अवाम का साथ दिया है और अवाम की खिदमत की है। उसमें कोई तफरीक नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम ने अपने किसी भी मौके पर, चाहे सैलाब हो, चाहे कोरोना वायरस के मुहिम हो और उसके दौरान हो, कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने किसी की खिदमत करनी है, किसी की नहीं करनी, सबकी खिदमत के लिए बिला तफरीक खिदमत की है। चाहे जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, या जमीयत उलमा इस्लाम से हो, या किसी और पार्टी से हो, या किसी मसलक से हो, जमीयत उलमा इस्लाम ने बिला तफरीक लोगों की खिदमत की है। कोई लालच नहीं है। अब भी अगर वोट देकर कामयाब करेंगे तो मजीद खिदमत करेंगे, अगर नहीं करेंगे तब भी हमारी खिदमत तो नीचे छोटे इमाम मस्जिद से लेकर कायदीन तक सारे अवाम की खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं। शिकारपुर के अंदर बिलावल के मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम खड़ी है, क्या समझते हैं? शिकारपुर में शहरियार बल्कि पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम तो सुबह सुबह यानी सिंध कि में बिलावल के मुकाबले में बिलावल के मुकाबले में
لاڑکانہ میں ہیں علامہ راشد محمود سمرو صاحب قائد سندھ، اور شکارپور میں ان کے مقابلے میں شہریار مہر صاحب ہیں. تو الحمدللہ شہریار مہر کے مقابلے میں علامہ راشد محمود سمرو صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے، اور ہم تقریباً ہفتہ وہاں پر رہے اور حالات دیکھے. لوگ تنگ ہیں اس سرمایہ داری نظام سے، اور اس سرداری ظالمانہ سرداری نظام سے لوگ تنگ ہیں، جنہوں نے ڈاکوؤں کو پالا ہے اور ان کے بنگلوں پر ڈاکو پلتے ہیں، اور سندھ کا امن تباہ ہوتا ہے. لوگ اس ماحول سے تنگ آ چکے ہیں. اس دفعہ لوگوں کا مکمل طور پر جو توجہ ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی طرف ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے جتنے اتحادی ہیں ان کی طرف ہے. انشاءاللہ صوبہ سندھ سے سابقہ حکمرانوں کے حکومت کا اور ان کے طاقت کا جنازہ نکلے گا. یعنی آپ ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ علامہ راشد محمود سمرو صاحب کی قیادت میں. اچھا، آپ پچھلی دفعہ الیکشن میں کھڑے ہوئے، آپ نے ماشاءاللہ کافی تعداد میں ووٹ بھی لیا. اس دفعہ نظر نہیں آ رہے، کیا وجوہات ہیں، کیا مسائل ہیں؟ جمعیت علماء اسلام سیاسی مذہبی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ یہ پالیسی بھی ہوتی ہے، کبھی اتحاد ہوتا ہے. تو اس دفعہ اتحاد ہے. جمعیت علماء اسلام کے بڑوں نے، ہمارے صوبائی قائدین نے یہاں پر جہاں جہاں ٹکٹ دیے ہیں وہاں ہمارے امیدوار لڑ رہے ہیں، اور ہمارے حلقے میں ٹکٹ نہیں دیا غالباً کسی کے اتحادی کے ساتھ انہوں نے. لیکن ہم باضابطہ طور پر اب تک فی الحال ہمارے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر کوئی اس طرح کا نہیں آیا کہ باضابطہ طور پر ہم ان کی اتحادیوں کی مہم چلائیں. لیکن یہی ہے، یعنی ابھی کنفرم نہیں ہوئی کہ کس کے ساتھ اتحاد ہونا ہوگا اور کیا. ہاں، یہ ہمیں اس وقت تک یہ حکم نہیں ملا ہے قیادت سے. لیکن جب بھی چاہے آج مل جائے کل مل جائے حکم، تو انشاءاللہ ہم بھرپور اس کی مہم چلائیں گے اور اپنے اتحادی کو کامیاب کروائیں گے. میں نے ایک واقعہ پڑھا، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی کے اندر بطور ایم این اے جب داخل ہوئے جی تو کچھ عورتیں تھیں جنہوں نے دوپٹہ پہن لیا. غالباً مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس وقت ممبر اسمبلی تھے. تو مفتی محمود فرماتے ہیں کہ میں بڑا، یعنی کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے آنے کے بعد یہ پوزیشن بنی اور عورتوں نے دوپٹہ پہن لیا اور اس طرح کی پوزیشن بنی، تو یعنی کہ ایک طنز کیا گیا. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ نے کہا کہ پہلے تو ساری عورتیں بیٹھی تھی، مرد کے آنے کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ اب مرد آ چکا ہے، پردہ لازم ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جمعیت علماء اسلام کے سندھ میں اس انداز میں ان ہونے کے بعد اب یہ عورتیں یا مرد نما جو ہے نا، اب میں دوسری کیا شکل اختیار، کیا نام دوں، تو یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے میں نے نیوز میں بھی دیکھا کہ جی بڑی عجیب کشمکش ہے پیپلز پارٹی والوں کے لیے کہ وہ مہم نہیں چلا پا رہے اور ووٹروں کے پاس جا نہیں پا رہے. یعنی کہ شیروں کے آنے کے بعد آپ گیدڑوں کی کیا سمجھتے ہیں، کوئی ویلیو رہی ہے یا یہ صرف میری خام خیالی ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام میں عوام کی امیدیں ہیں، جمعیت علماء اسلام سے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں. جمعیت علماء اسلام کو عوام نے دیکھا ہے خدمت کرتے ہوئے، بے لوث خدمت کرتے ہوئے. تو جن سرداروں نے ہمیشہ، جن جاگیرداروں نے ہمیشہ ووٹ لیا اور وہ گھروں میں بیٹھ گئے اور عوام کی خدمت نہیں کی، اور ہر طرح کے فنڈ، ہر طرح کے بجٹ جو آتے رہے اور یہ ان کو غصب کرتے رہے، عوام کے حقوق کو غصب کرتے رہے، تو عوام تو ان کا پیچھا کرے گی. عوام کا تو حق بنتا ہے وہ ان سے پوچھے، اور یہ آتے ہی کہتے ہیں کہ موبائل بند کریں اور موبائل نہ ہو، اور اس ڈر سے تو پھر تم میدان میں آئے کیوں جب تم عوام کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتے اور عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو پھر تمہیں تو ایک تو عوام کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، عوام کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ آپ پھر ووٹ لینے کے لیے بھی آ رہے ہو تو پھر جگر بڑا کرو اور سنو اور پھر ان کا جواب دو. یہی چیز ہے. باقی آپ نے کہا کہ پردے کے حوالے سے، تو جمعیت علماء اسلام عورتوں کی بھی عزت کا تحفظ کرنا چاہتی ہے.
عورتوں کی عزت اور چادر چار دیواری اور عورت کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے دوپٹے کا تحفظ کرے گی، اور وہ کرنا جانتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب جمعیت علماء اسلام کے پاس اقتدار آیا تو پھر ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں انتہائی محفوظ ہوں گی، ان کی عزتیں محفوظ ہوں گی انشاءاللہ۔ جمعیت علماء اسلام کے اقتدار سے مسلمانوں کی تہذیب بھی محفوظ ہوگی، مسلمانوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت بھی محفوظ ہوگی، ان کا دوپٹہ بھی محفوظ ہوگا۔ میرا سوال کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ حلقے میں پیپلز پارٹی کے ممبران حلقے میں جاتے ہوئے ان کی کانپیں کیوں ٹانگ رہی ہیں؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان کی یہی وجوہات ہے کہ انہوں نے عوام کا حق ادا نہیں کیا اور انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ اب عوام ان کو معاف نہیں کرنا چاہتی، عوام میں شعور آ گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا راشد محمود سمرو صاحب نے پورے عوام کو بیدار کیا ہے، اور ان کی محنت ہے، ان کی جدوجہد ہے، عوام میں شعور آیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا امن مارچ گھوٹکی سے، پنجاب کے حدود سے، خیر پور میرٹھ سے اور سکھر اور بنواکل اور تمام علاقوں سے ہوتا ہوا کراچی پہنچا، تو پورے سندھ کے عوام کو پیغام پہنچایا کہ شعور، آپ اگر شعور اختیار کرو گے، آپ بیدار ہوں گے تو آپ اپنے حالات کو تبدیل کر سکو گے۔ عوام میں شعور آ گیا ہے، اب عوام کے سامنے وہ عوام سے تعلیم چھین کر، عوام کو دفاعی پوزیشن میں رکھ کر وہ اپنی حکمرانی کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے تھے اور اپنی حکمرانی کو تسلط دینا چاہتے تھے۔ الحمدللہ عوام میں شعور آ گیا ہے، اب عوام کے سامنے وہ نہیں ٹھہر سکتے۔ یعنی آپ کی مکمل گفتگو کا خلاصہ